গলি গলি পোহর And also in my parents and guardians there are many more those who in the professions of teacher হাত জলোৱা জ্ঞানৰ সাথী অগ্নি তপ্ত তুমি তুষাৰ শীতল we can see Harshad's father always teach Harshad something good or bad. So this way each and every one today's event I would like to thank everyone. মন হৈ গলি গলি পোহৰ বিলোৱা তুমি কৃষ্ণ ফলকৰ নিমজ্জ তমসাত জ্বলোৱা জ্ঞানৰ চাকি